RCFM. C'est parti pour les Girandoloni. Valérie Franceschetti est en compagnie d'Antoine Joseph Salviani à Santa Lucia di Mercurio dans le Bozio. Antoine Joseph est un artiste complet, peintre, plasticien, il est également écrivain et poète et il vient de publier son nouvel ouvrage Soleil Noir. Ce matin, Michael Bibrobon, d'accoglie un uomo che a tempo di pittore, scrivano, poeta, che è nativo di Ubozio, di Santa Lucia di Mercurio, e che con il suo compagno hanno fatto, come si può dire in corso, un logo in due agenti pobane, ce sont des gîtes. C'est là, à Zutana, dans le Bozio, à Santa Lucia di Mercurio. Ça fait plusieurs fois que je le rencontre, et en fait, c'est un artiste qui évolue, qui fait son chemin à la fois pictoral, littéraire, l'écriture, la poesie, i zoologhi, Odio, buongiorno, Antoine Joseph Salviani, buongiorno. Saluta voi e saluta tutto il mondo. Rivenimo non tai osti loghi, a ostra bieve di Odio. E per la sicura Santa Lucia è omologo, soprattutto il piano di Vallo con la Gesutana è veramente omologo e anche a pieve di Mercurio, il paese a mamma Castellari Mercurio. Oggi Odio c'è ce n'è appena in meno, mi pare. Oggi Odio è in difficoltà, cioè dice chi è, oggi è difficile campare Odio, c'è poca gente e l'inverno è assai difficile. Per darvi un solo esempio, non abbiamo manco più pane che in ogni paese. Collano più. Non collano più perché disgraziosamente quello che collava il pane se ne è andato, è morto. E dunque si può volere il pane, non mangiate mica pane fresco a sera, mangiate il pane che vai nel congelatore che ci faccio. Et i tempi sono cambiati. Oggi, le Bozio, c'est une région forte aussi historiquement. Il y a eu des révoltes aussi importantes. Oui, évidemment, il y a eu bien sûr la révolte de Bustani avec Cardone et les Génois qui venaient récupérer l'impôt et à partir de là il y a une révolution puisque le vieux personnage ne veut pas payer l'impôt. Bon, c'è sempre stato gente che lavorano oggi, ce n'è tonne che lavorano in oggi, c'è qualche persona che si impegna, che lo sia in Bustani, con Nalando, in Castellari e Mercurio oppure in Tralonca, ma è veramente una scelta che è una scelta difficile. E aussi di mica tanto lontano di Gorti. No, siamo mica lontano di Gorti, siamo a 20 minuti di Gorti. Allora la questione come il Bozio è finalmente è un vantaggio o è un inconvénient, là est le problème. Là, Yazutana, ce logo que vous avez créé, ce lieu, c'est un gîte. Oui, au départ, ce sont uniquement des gîtes. Et puis ensuite, nous évoluons peu à peu à l'arrivée de ma compagne. On évolue avec, je dirais, aussi l'aide de mon fils, avec l'association Linéacem qui nous permet d'avoir des tableaux historiques. Et puis nous, ce lieu-là, on le fait évoluer encore plus en y faisant un petit restaurant, ensuite en y créant un écomusée, et puis en accueillant tout ce qu'on peut accueillir, et fraîchetir et paysans. Oui, une ouverture sur le monde, et la Yazutana. Le petit éco-musée, ne parliamo con voi. Ieri ne abbiamo parlato di Ecomusée. L'Ecomusée è aperta a tutto il mondo, è gratis. C'è dunque la storia di Agorsica, dall'antichità ai nostri giorni, c'è 6 tableau che sono stati tradotti in differenti lingue e dunque a gente che giunge qui non parte mica senza nulla e poi ci torna tutti i gente che abbiamo raccolto, a gente che ce n'ha dato in noi, permette a gente di vedere ciò che era a Corsica dinanzi e ciò che lì finalmente a Corsica oggi giungiamo finalmente a oggi. Le petit écomusée di Santa Lucia di Mercurio, in de Odio, est-ce qu'il y a un objet qui vous parle particulièrement, Antoine Joseph? Dicevo che gli oggetti che mi parlano più sono i zapponi, perché ho visto lavorare i musei, ho lavorato in appena Bunelli e poi continuare a lavorare ma i zapponi, sapete come lo si dice, non se ne utilizza quasi più, e poi delle canne con voce più di che una roba. Bon, on va rester positif quand même. Vous êtes là et vous avez créé ce lieu à votre compagne, qu'on salue. Hein. Oui, évidemment, Johanna. On la salue. Hein. Oui, on la salue. Et puis c'est une aide précieuse pour moi.
une aide précieuse dans le Bozio. On se retrouve dans quelques minutes avec vous, Antoine-Joseph Salviani, notre invité dans les Girandoloni. On va parler de peinture, on va parler de littérature et on va revenir aussi, on va parler de Bastia, puisque vous allez bientôt ouvrir Sibodi un logo, quindi Siboera impara a Pigne, dans la citadelle. A tout de suite, Michael Andreani dans les Girandoloni. A tout de suite Valérie, on se retrouve juste après cette nouveauté de Lara Fabian sortie l'an passé, Hypersensible. Ici RCFM. Les Girandoloni se poursuivent avec Valérie Franceschetti, toujours aux côtés de l'artiste Antoine-Joseph Salviani dans le Bozio. On retrouve notre invité, Antoine-Joseph Salviani. Antoine-Joseph, qui est à la fois écrivain, artiste, plasticien. Il y a une recherche, Antoine-Joseph, dans la peinture notamment, avec cette envie de présenter la Corse autrement. Oui, il s'agit de présenter la Corse d'une manière différente. Bon, si vous voulez, Pigno Agursiga, Cusfarenti Ucci. La Corse, on la peint le matin de bonne heure, on peut la peindre le soir, et la lumière, je dirais, et le sujet n'est pas, même si le sujet est le même, le résultat ne sera aucunement le même. Est-ce que vous êtes un autodidacte ? Alors, je ne peux pas dire que je suis autodidacte, parce que j'ai fait des études d'art plastique. J'en profite pour saluer malheureusement celui qui a disparu et qui était mon maître, et plus que maître, il était un ami, c'était Joseph Sigourani. Sigourani, d'accord. Joseph Sigourani. Sigourani. Aussi Thomas. Oui, auquel on peut rendre aussi hommage. Hein. Ce sont deux grands hommes. Et évidemment, Joseph Sigourani, il est aussi à l'origine d'Iscola Gursa. On l'a un peu oublié, mais era in uetu dia settimana. Et c'est lui, en quelque sorte, qui m'a dit il faut que tu continues, il faut que tu ailles de l'avant, et puis surtout, il faut que tu aies le courage de montrer ce que tu fais. Alors, ça y est, le courage l'avete, Antonio Diasepo, che avete presentato le vostre pitture durante 2 mostre in Capigursu. Demo i luoghi in dove si passato sono finite, ma speriamo che dopo ce ne saranno dopo. E il primo luogo era in Ogliastro, perché ho incontrato una persona, Laurence Morganti, che è una persona straordinaria dans les associations, etc. E il secondo luogo era San Martino di Roda. Allora Agustin mi sono occupato perché je fais un salut amical à Marielle et à Madame le maire, Madame Padovani, parce que sono stato ricevuto senza che mi mandissero qualcosa, mi hanno aperto le porte e mi hanno dato carte blanche. Magnifique. Mais come vi conoscevano, avevano visto le vostre opere? Non so mica se l'hanno visto le opere, ma in tutti i casi c'era una scelta, una vera scelta. Io ho un amico caro, Roger Filippi, no Capigorso, e quest'anno mi sono detto voglio girare no Capigorso, perché per me il Capigorso è un luogo fantastico. Vous avez, Antonio Diasepo, e poi dopo parleremo di letteratura, in un vostro libro che è sciuto, avete ripiato qualche tempo fa le fameux cri de Munch, cet artiste norvégien. Ho ripiato questo artista così perché è un artista che mi piace assai, e poi eravamo in una periodo di Covid e mi penso che era c'era di che fa. E poi sapete quando poi viaggiate i paesi, quando poi viaggiate a gente i paesi, Munch si è riaccampato qui. È vero. C'est vrai. Je pense qu'il aurait eu de quoi faire. On se retrouve avec vous, Antoine-Joseph Salviani, originaire indeuso, di Santa Lucia di Mercurio. Questi c'è l'Adia Sultana di un luogo in dove puoi passare qualche ora per sbariare o Gabo di Giaradio, même Périgord, qui pour nous coule là, et visiter aussi l'écomusée. On se retrouve, Michael, avec vous pour la suite et fin de nos Girandoloni. A subito. Salviani, artiste complet, hein, peintre, plasticien, écrivain et poète, qui vient de sortir son nouvel ouvrage Soleil Noir, Valérie. On se retrouve, Michael, avec notre invité, Antonio Diasepo Salviani, Santa Lucia di Mercurio. Antoine Joseph, vous avez aussi
présenter, parce que vous êtes à la fois peintre, plasticien, mais aussi écrivain, poète. Vostro ultimo libro si chiama Soleil Noir, titre fort. Oui, Soleil Noir et Noir Tunnel. Alors, j'ai joué un peu sur l'oxymore Soleil Noir, qui è conosciuto, e perché c'è due temi che mi paiono due temi importanti per il Mediterraneo. Primo sul libruccio, sul librone anche, e dis-moi appena ai nostri ascoltatori, qui dit au thème, quel est le thème de Soleil Noir? Alors, le thème, c'est bien sûr, d'une part, l'extrême violence que traverse la Méditerranée, la violence, diceva a violenza negra, che noi traversiamo anche noi. Et il y a en fait deux histoires qui s'imbriquent. Il y a la première violence qui se fait sur les hommes de la société, les femmes, etc. Et puis il y a une seconde violence à l'intérieur du Vatican. C'est deux histoires qui s'imbriquent l'une avec l'autre, mais qui se complètent. Oui, voilà, c'est un livre fort, Soleil Noir, à découvrir. Vous allez le dédicacer. Ci sono previsti qualche sconto? Alors, il y a eu une première dédicace il y a de cela quelques jours, et la prochaine dédicace sera certainement le jour où nous ouvrirons, où j'ouvrirai la galerie à Bastia. Alors, on y vient à la galerie, justement. Deosio, Sarede in Bastia, ouverture de la galerie. Alors, dans la citadelle, c'est un peu le quartier des artistes aussi, si peut dire. Chez Oparetti Pittori, il y a des créatrices de bijoux, un petit peu de tout dans la citadelle de Bastia. Donc, vous allez présenter l'ouverture, ce sera quand? L'ouverture, je pense qu'elle sera vers le 20 septembre. Bon, après, si je peux dire quelques mots, c'est que Bastia est un véritable coup de cœur pour moi, et agitati l'anquibio. Donc, è questi che come su travaia, e questi che infatti si può continuare a aller a Drauoggio e a Ginadile e Bastia, perché Bastia è una villa, on a la chair de poule parce qu'on parle de Bastia. Io non sono mica bastiaccio, mais j'y suis depuis 35 ans et c'est fantastique. C'est là aussi que j'ai rencontré mes amis, e questi che ho incontrato a Patrick Groge, che è un amico e più che un amico, e dunque è cosa importante per me. Importante perché chi con Patrizio Croce è un grande poeta in nous. Et c'est des scambi littéraires. Et cet été, vous avez créé une rencontre littéraire. De quoi s'agissait-il? Oui, il s'agissait de la nuit de la notte di lettura. C'era Patrick, c'era Pierre Laurent, c'era Saiente, Cosalo Dudonna. Et c'est vrai aussi qu'avec Patrick, il y a un travail en préparation et qui serait appena a differenti temi, sfarenti temi, e seria appena un chiamo risponde non a ciò che lì a Corsica oggi, ciò che è stata e ciò che lì ha. Hai dei progetti in della letteratura di scrivere torna una pezza ideato? Sì, allora ho scritto due pezzi ideati, ma i temi non mancano mica, basta di video niente e poi tanto si può scrivere, ma la pezza ideato sapete è assai difficile di osservazione, allora mi è mancato appena un tempo, ma si può fare. Salut aussi bien sûr Patrick Croce qui è in Rusio. Che è in Rusio e vi saluto e l'abbraccio. Per compie Antonio Salviani, lamentiamo ai nostri ascoltatori che se li vogliono per corsi di pittura, per approfondire a sua maniera i vigne a Bueranova a parte di settembre. A parte tempo che la si mette e a parte di settembre con il dottore, su tutto dottore, e sarà su tutto un luogo, soprattutto un luogo di scontro, non importa quale buera bene, si potremo un bicchierino e mangiarci qualcosa, non c'è mica un problema, tutto il mondo sarà accolto. Forse ciò che non manca oggi è giustamente di alle assai. E manca lì perché sapete, io sono stato 2 anni in Santa Lucia, continuo a essere in Santa Lucia, quando voi andate a sera, siete fra 4 muri, lì è poco. Vi ringrazio Antoine Joseph Salviani. Ringrazio a voi che siete sempre vicino a me, vi ringrazio assai. Grazie. Volevo che Joanna per compiere a salutare a Joanna che è appena timida e che ci ha fatto una piccola video, ci vorrà dire giusto un buongiorno, forse Joanna, per compiere la nostra emissione. Je vous remercie Valérie d'être toujours Moi qui vous remercie. Et écoutez, on se donne rendez-vous à l'ouverture de la galerie dans la citadelle de Bastia. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, Michael, notre émission se termine.
une rencontre riche, littérature, peinture, beaucoup de choses, poésie, avec Antoine-Joseph Salviani et son nouveau roman qui vient de sortir, Soleil Noir, à découvrir également. A Belgi, a domani per un'altra émission. A Belgi, a domani Valeria, ringraziavi. Dans quelques instants, direction le Japon pour une chronique culinaire. 10h37 sur RCFM, on continue en musique avec Angela Potentini, Tanti e Votanti.